kuba fe ka une anka pri falen ke anyu ka weleli jabi akira hotel salam na nga nyonye kunye munye ulu fanfe o kunye ka nyini wala sa an ka cadre ni se ka participer assise la donc hakilla dinima munu boru fanfe katrama oyo oye nyonye ko ni kera malidenya yere konnala akera benni basigi konnala ni nyombonya akera o konnala o cadre nyemo sa ulu ko directeur ku nyemine no docteur Bokari Tretafe donc au cadre mo yu ka hakilla o yurula ka ira ka fo ka combiner cadre ku nye bataki u doke ni ka nyesi premier ministre Mamumba ira ka fo ale sentena ye ni ski ka ko mi me kalabe la cadre ya fo ka da kun jaman kan parce anya ira ka fo ni watina mali makote ni ski ka fo na musaka mi farambe ka taka douala musaka an bolo abseka makonye yorowere munde ni ski ka fo ni si ka fo chama kira ka teme munu jabu ubseka don bala wala saka mali la teme ni watina nga an hakilla mun yere ka do si ka fo na o de ya natiri yere be tinye munde ka si ka fo yere be résumé munye transition délai do be faraka do te faraka kana be oma donc o kera gele ya baye munye an ka ni cadre parti mun ka participation ya si ka fo na so chama be ka fo cho mi si ka fo te ko juguyo na ala wuli kunya mali don ka nyon soro wala saka kuma mali nyeta kuma uka reformu mun fora ka fo ku yele maw yanga sadia sebona na soro ulu de don ulu kan no ulu bara u kera sira chama fe isa ka ba ne be akili jinge maw ka famu ka fo kadri ngani man chama nyire anka ni gouvernement na wala sa bara u se ka nyeto on munye relecture de la loi électorale ye anyi bara u doke ani ministre de l'administration territoriale maiga ko bara u gafe u be kaba bara banno ndonga premier ministre ulu ke krefe denye wala sa ka ski ka fo wero ulu labe wala sa ka no bara telen ke bara ndun kin kera ka ko donc bise ka fo an ni panel de haute personnalité anu ka nyonyela anya munyirula anya ira ka fo anya gafe do labo no e memorandum nye donc o gafe anyo di famala mawma o kofre an tlala tu munye lettre anya ci premier ministre maka pamba fe anaka nyonyi annaka kuma an hakilna we mununya an ku irala ayre fona hakilna we munya ka irana adola an ka so an ka ba me nana kuma na ko ni bebe hakilna do fanflero mi kam ni septembre kalo na ni bataki nge katra premier ministre ma fanflero mi premier ministre ma son ani cadre kasi donc an hakilla ni panel manu ma bawde be an bu bonya vraiment mali ma bawde don nga an bolo décision tabaye ulu bla la dro ka assisi organiser donc i bla ka assisi organiser ani RFC ka décision ta jombe na jontena te e ka baraye an bolo be décider niveau were muna ani bataki ci au niveau mina no mo de kunyan wele ka la fi peut-être an kum se ka kuma ko were ka o ma an no luka nyoko e ko fe ma chama fe ko lala ko awbe songa na assisi la o ma o talawa an tora anka memorandum hakilna ko an tora anka lettre de non participation aux assises minanya ci premier ministre ma an tora o hakilna ko donc mse ka fi sa ka ba mbero mina fo sisa an be an kuma kanga munde ka fo ni assise ni mali makota la ni watina an ba an kuma kanga munde ka fo antena yeni assise in keneka wa an bolo fana ni ligne be an mako kunte ka sen ni niveau non bela mami be mara nyema yala bino docteur Sogal ko kala maigay na kungera maye mumbe malidon faranyanka aywa Seku Nyame Bathily actualité oblige anya e ka fo CEDEAO e sanction bi anga jamana marabaga do kan aw hakilna e jumenye ola isa ka ba pour le moment bise ka nyere hakilna de di parce que cadre directoire ma réuni ni kuma inka parce que sanction no hakili jigina utara ka combiner peut-être mo e décider ma minu concerné le dans les sanctions no mais isa ka ba c'est déplorable parce que en voulo an kum se kani be éviter maliku makote ni bela mara nyembo an bulu ya sama ko jugu ye ko sama ye juru kun sama to amena aw nya fo mara nyembo nyena hali asro aw ba fe de doka para transition ga pourquoi aw kunti kabla damne la ko de bla tabluka négociation ka engagé an ka ba an ka son mais an ka bla tabluka ka jeya an mako be nindla mais hali bi an fleur mi mata do mali nyembo mako be munna
o fana tɛ mara ye mara tɛ ka kɛ kunfɛtaga ye o mara ye vision de vision ye k'a yira n b'a fɛ n ye mun kanu ka jamana ye kalo 3 nata la n ye mun kanu ka jamana ye san 5 nata la n ye mun kanu ka jamana ye nin cogoya in na o de ye vision ye mais mara min bɛ yen bi il faut le reconnaître vision kisɛ kelen a t'a la donc sanction minnu taara vraiment anw fɛla tɛ anw bolo an tun bɛ se k'a éviter mais u ye porte de sortie dɔ d'an ma Isa Kaba parce que président de la transition ani ministre des affaires étrangères n'o Abdoulaye Diop ye ale ni Assimi olu fila sen tɛ sanction ninnu na donc déjà u ye voix dɔ d'an ma an ka continuer an n'u ka kuma ni ɲɛmaa ka kuma à travers ces deux hommes là pour que ka se ka nɔgɔya la na anw b'a ɲini Ala fɛ k'a ɲini an ka fanga tigilamaw fɛ an ka nin voix fila in an ka nin exploiter pour que Mali bɛ se ka nin sanction ninnu wuli ka bɔ an ka jamana kan tɔgɔ ayiwa Seku Ɲame Bacili an bɛ i fo Isa Kaba an yɛrɛ b'aw fo ka profiter k'a fɔ kadiri kunu an ka ɲɛmɔgɔ min tun bɛ kalo tɛmɛnen na Hussein Amion Gindo a ye ɲɛmɔgɔya passé Dr Bokari Tereta ma donc o kunnafoni da maliyɛnw bɛɛ lajɛlen tulo kan ɲɛmɔgɔya mun don yanni kalo sa cɛ de don ka d'a kan ni kalo sara kadiri parti kura bɛ na ɲɛmɔgɔya la ni Ala sɔnna ayiwa Ala ko o yira an na an b'a fɔ Dr Bokari Tereta ye ko Ala ka baaraw ɲ'a bolo Me Bacili anw ka don maa welelen kun don k'aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn bɛ tali kɛ kadiri maaw la ko ni président de la transition kan ka ɲɔgɔn ye bi 10 heures ni o ye colonel Assimi Goïta ye faamuyaliko ɲuman o bɛɛ lajɛlen ko sɔrɔ o kunnafoniyaw la an bɛ Isa Kaba Sidibe bisimila ni sanga kɔnɔna na sabula a ye kumaso la sɔrɔ a ka labɛnw sabatira an bɛna don an ka bi walawalali babu kɔnɔna na Isa Kaba Sidibe bɛna an dɛmɛ ka hakilina miiri kɛ an ye fɛn min kan o bɛ tali kɛ ko fɛn bɛ tali kɛ novembre kalo tile 11 ko o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ an ka laadala ɲɛmɔgɔw ani dugutigiw olu tɔgɔ la o la kun jumɛn de la ka don kɛrɛnkɛrɛnnen sigi ni maakofɔli ninnu tɔgɔ la Isa Kaba bɛ ɲɛfɔli kan ye Isa Kaba an ka foli b'i ye Salamu alaikum Fanta Tobota an bɛ Samarafɛ foli d'i ma an nisɔndiyalen ka sɔrɔ kɛ juma o juma an mana na an nisɔndiyalenba bɛ na siga t'a la an bɛ foliba kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ye ka foli kɛ an ka maakɔrɔw ye nɛnɛ dontɔ min filɛ nin ye aw minnu ye maakɔrɔw ka dutigi ye bi bi na u k'u hakili to maakɔrɔw la u ka guloki girinmanw san k'u sama o la ka sɔrɔ kɛ nɛnɛ i yɛrɛ y'a fɔ kabi sɔgɔmada joona in na i ko nɛnɛ ka jugu an ka maakɔrɔw de ma maaw k'u hakili to o la u bɛ yɔrɔ min sisan u tɛ se ka tagama ka taa suguw n'a ɲɔgɔnnaw la nka u mago bɛ guloki girinmanw ani ka wusulanw don u fana ka so kɔnɔ ni wagati laban na surtout an ka musokɔrɔbaw c'est vrai que an ka société kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ cɛkɔrɔba hakɛ ka dɔgɔ ka tɛmɛ musokɔrɔba hakɛ kan o ye ko yɛrɛ n'a cogoya ye mɔgɔw k'u hakili to musokɔrɔbaw la ka dɛmɛ d'u ma ani fana ni ka wusulanw ni fɛnw ka guloki girinmanw ɲini ka taa d'u ma an bɛ dugawu don k'u ye Ala k'u mɛn an kɔrɔ ka mɛn ka dugawu don jamana ye olu ka dugawu o de bɛ jamana to wagati o wagati a bɛ a sen fila kan hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ yigi yɔgɔ dɔɔni an bɛ dugawu don kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ye Ala ka bɛɛ kuntilenna kɛ kelen ye fɔɲɔgɔnkɔ minnu bɛ ani ɲɔgɔn cɛ Ala k'u fɔɲɔgɔnkɔw dugan mɔgɔ minnu dusukun tɛ ka ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ Ala ka hakili ɲuman di u bɛɛ lajɛlen ma dusukun ka ɲɔgɔn faamu politiki mankan min bɛ yen nɔ o de y'a bɛɛ lajɛlen kɛlɛma ye ni o banna fɛn caman bɛ ban Ala ka malidenw bɛɛ kuntilenna kɛ kelen ye walasa an ka se ka ɲɔgɔn faamu Amina ya Rabbi Ala ka kulo kɛ kulo kunandi ye Kaba on dirait nɛnɛ bɛ k'i fɛnɛ fara pe sɔgɔma nɛnɛ dɔɔni bɛ na projet ye jumɛn non nɛnɛ dɔɔni bɛ na ka sɔrɔ kɛ nɛnɛ don cogo ye anw bɛ kɔda la Kalaban kɔda la anw ka nɛnɛ ka jugu di maa tɔw ta ye a soli ka bɔ ma nɔgɔ an bɛ bɔ heure minnu na ka na jɛmukan in kɛ n'i y'a ɲɛ a bɛ k'i miiri k'a fɔ ko an ta heure min na ko y'an na heure ye ka sɔrɔ an bɛ kɛ yan ka baara min kɛ yaasa ka se ka jɛmukan in kɛ an bɛ bɔ nɛnɛ jugumanba heure la wa nɛnɛ wagati de sunɔgɔ ka di ni wagati bɛɛ ye sɔgɔmada de y'o ja wagati ye Ala ka hakili ɲuman di bɛɛ ma Amina ya Rabbi Kaba an bɛ don an ka bi walawalali babu kɔnɔna na o bɛ tali kɛ fɛn min kan ko légitimité traditionnelle an ka laadala ɲɛmɔgɔw ka taa se dugutigiw ma Kaba a ka di anw ye ka ɲɛfɔli k'an ye d'abord kun jumɛn n'a ka don kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ nin maa kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu tɔgɔ la i b'a dɔn an ka jamana yɛrɛ tariku sigikan dɔ ye an sigira ni nin baara in de mais jamana tariku y'a kɛ ko tigɛra fo kungilenna tɛ ko la anw kelen tɛ jamana caman bɛ yen minnu sigicogow bɛ u la sigikanw bɛ u la o sigikanw de tun ye
soit fin fila fo ka se saba ɲɔgɔnna ma don d'abord mɔgɔ minnu ye sigida tu tigɛ généralement i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ minnu ye an ka sigidaw tu tigɛ o tigiw ye sigida dugutigiw ye olu bɛ yen nɔ walima kɛlɛ cɛfarin dɔ bɛ yen nɔ min maaw nana ko bɛna bin dugu kan a tigi sera ka dugu protéger o caman bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ olu bɔnnaw a choisira k'a fɔ bon aw ye dugutigilakaw ye walima aw ye kabilatigiw ye aw ye jamanatigiw ye olu n'a ɲɔgɔnna anw sigilen don olu de kan nka an ka société kun histoire kun montera ni olu ye ka se hakɛ dɔ ma bɛɛ ni i ka mara ɲɛmɔgɔw kun don i ka laadala ɲɛmɔgɔw kun don nka o laadala ɲɛmɔgɔ i bɛ taa sɔrɔ olu fana ni sigidaw kɔnɔ a taalen yɔrɔ jan i bɛ taa sɔrɔ olu kun b'u yɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ dɔ ka mara kɔnɔna la o bɛ taa kabi Segu histoire la i b'a ye k'a fɔ royaume Bambara de Segu i bɛ taa sɔrɔ maradaw kun bɛ yen nɔ maradabolow kun bɛ yen nɔ mara ɲɛmɔgɔw kun bɛ yen fo ka na se fo royaume ma n'i taara empire du Manden fana kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ kurukanfuga kɛra wagati min bɛɛ n'i ka sigida ɲɛmɔgɔ kun don bɛɛ n'i ka mansa kun don mais bɛɛ n'i ka mansa kun don mais mansaw la mansa o kun ye Sunjata ye donc an ka société kun organisé la mais tubabu nana tubabu nalen société désorganisera tubabu ye an ka légitimité traditionnelle dɔw bɛ yen nɔ minnu ma sɔn u ka kuntilenna ma u y'olu bɔgɔti ka bɔ yen nɔ ka u sagolamɔgɔw kɛ o sigida ninnu ɲɛmɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛ sɔn olu ka kuntilenna ma jamu fɔ ta an ka baro la foyi t'an ka baro la donc tubabu ye bɔgɔtili kɛ mɔgɔ minnu ni olu kololen don u ye k'olu tigiw kɛ dugutigiw ye walima k'olu kɛ dɔw bɛ yen minnu ma jɛn n'a ye u ye olu faga olu bɔnsɔnw caman bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ obligera hali k'u jamu falen a kana dɔn k'a fɔ ko olu de tun ye yan dugutigilakaw ye walasa tubabuw k'u to yen mais tubabuw talen société a essayé k'a réorganiser yɔrɔ dɔw la sigida dɔw bɛ yen nɔ légitimité minnu tun bɛ yen cɛfarin minnu tun bɛ yen walima bɔnna minnu tun bɛ yen olu caman seginna ka na k'u bɛ n'u ka dugutigiya récupérer dɔw sera dɔw ma se o ni indépendance kɛlaw fana nana ɲɔgɔn fɛ tariku in ka jan dɔɔni an bɛ fitinin fɔ a la minnu b'a dɔn olu b'a dɔn an bɛ ka min fɔ an b'a résumer indépendance tigiw fana nalen Modibo Keyita n'a ka jama olu y'a essayer ka légitimité dɔɔni di an ka laadala ɲɛmɔgɔ ninnu ma mais laadala ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu kun bɛ fɛ ka taa yɔrɔ jan laadala ɲɛmɔgɔya in kɔnɔ Modibo Keyita ninnu obligé la k'olu caman kɛlɛ parce que dɔw bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ ŋaniya jiginna olu kɔnɔ ka sigida dɔw yɛrɛ lasegin u nɔkɔrɔ la i n'a fɔ royaume Bambara de Segu n'a ɲɔgɔnnaw olu kɛlɛw bɛ yen nɔ tariku dɔnnaw b'a dɔn sago i b'a araba kɛlɛ ɲɔgɔnnaw bɛ olu la an tɛ don minnu tariku la mɔgɔ minnu b'a dɔn olu b'a dɔn o n'a ɲɔgɔnnaw kɛra dɔw sera k'u ka dugutigiya minnu bɛnbaw tun ye kɛlɛcɛw ye n'u ye maraw kɛ olu sera k'u ka dugutigiyaw garder dɔw fana bɛ dugutigi ninnu cɛla minnu soit tubabuw ka mɔgɔ sigilenw don ou bien indépendance tigiw ka mɔgɔ sigilenw don o nana kɛ sababu ye ka légitimité traditionnelle dɔw affaibli k'u fanga dɔgɔya kosɛbɛ o ye kun fɔlɔ ye kun filanan nana kɛ min ye dugukolokow fana nana don kow la dugukolo feerew droit coutumière dugutigi dɔw donna o waleyaw la a nani tigɛna ye u n'u ka sigidala mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ ka dugutigi dɔw sen yɛrɛ walew la k'u ye maaw ka forow ta k'a di setigiba dɔw ma o setigibaw nana ka na wari di olu dugutigiw ma dugu dɔw yɛrɛ bɛ yen fo duguladenw n'u ka dugutigiw taara kube la kiiri ɲɛkɔrɔ donc o kɛra sababu ye dugutigilakaw affaiblila ka se hakɛ dɔ ma administration fanga ka bon ni u ta ye bibi na diɲɛ sera hakɛ dɔ ma wari bɛ mɔgɔ min kun o de kumakan jatelen don a nana kɛ sɔrɔ foyi tɛ dugutigilakaw la ka sɔrɔ kɛ duguladenw ka bɛ musaka ni minnu fara ɲɔgɔn kan n'a fɔra duguladenw ka u ka wurukuw n'u ka fɛnw sara eta ye ka tila ka wari dɔ fara ɲɔgɔn kan dugutigi a kow ka gɛlɛn donc o nana kɛ dugutigiw affaiblila de 1 tigɛna nana u caman na de 2 wari t'u kun de 3 états fana kɛlen don k'u kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye donc o kɛra sababu ye k'u affaibli Assimi ni u ka ɲɔgɔn ye de senfɛ o donc Assimi de y'i kanto k'u bɛ yɔrɔ min bibi na u man ka to o cogoya la ten tɔ ko k'a sababu kɛ an ka tariku yɛrɛ balo yɔrɔ ye olu de ye a ka lajɛ ka baara daminɛ ni min ye fɔlɔ ka don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ légitimité traditionnelle ye dugutigiw ni laadala ɲɛmɔgɔw ka sababu kɛ dugutigiw dɔrɔn tɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen olu ye jamanatigiw ye dɔw bɛ yen olu ye kabilatigiw ye walima dɔw bɛ yen nɔ a bɛ fɔ olu ma ko
dugu makɔrɔba dɔw bɛ olu ka dugu mɔgɔkɔrɔba min ka kɔrɔ ni bɛɛ a fɔ ma ko patriarche i bɛ taa sɔrɔ dugu kuma bɛɛ bɛ sara o tigi la d'abord ka don kɛrɛnkɛrɛnnen k'o kɛ u ka don ye min fana bɛna kɛ don in kɔnɔna la drapeau kelen-kelen a bɛ dɔw fɛ yen ka ban drapeau jamana yɛrɛ bɛna drapeau kelen-kelen ta k'a di jamana dugutigi bɛɛ ma ani a nɛgɛ a bɛ turu dugutigi fɛ yen nɔ a bɛ dugu dɔw kɔnɔ ka ban mais jamana yɛrɛ de bɛna a décider k'a kɛ ani makɔrɔn fana ni maire bɛ min da u kan na o fana kelen-kelen bɛna di dugutigi kelen-kelen n'a bɛɛ lajɛlen ma ani a insigne d'accord o bɛna kɛ ka tila ka gouvernement ka programme wagati o wagati gouvernement mana programme kura bɔ gouvernement bɛ ka baara kɛ hukumu min kɔnɔ ko o programme ta k'a di dugutigi la ka kelen-kelen n'a bɛɛ lajɛlen ma n'i bɛ se ka gouvernement dɛmɛ baara la cogo i b'a dɛmɛ ten donc don in bɛna kɛrɛnkɛrɛn a manifestation fɔlɔw mana kɛ réflexion de bɛ kɛ dugutigiw bɛ se ka segin u ka minɛn kɔnɔ cogo di u bɛ bila u ka minɛn kɔnɔ cogo di u nafa bɛ se ka kɛ jumɛn ye donc ninnu bɛɛ de ye réflexion ye minnu ko daminɛw don tagalen ɲɛfɛ peut-être que a bɛ a tɔw bɛ laɲa ka taa fɛ walasa u fɛgɛyara cogo min u dili bɛ se ka don cogo min ani fana ni a ka lajɛ jɔn ni dugutigiya ka kan jɔn ni a man kan mɔgɔw ka laadala ɲɛmɔgɔ a sigicogo kɛra cogo di. D'accord, kaba ni an ka tabiyaw ta k'a lajɛ an ka laadakɔrɔ n'an ka kokɔrɔ fɛn bɛ tali kɛ laadala ɲɛmɔgɔ ni dugutigiw ye maabaw ye an fɛ yan nɔ jamana in kɔnɔna na n'a ma ɲɛ ko an ka jamana binna crise kɔnɔna na k'an to gɛlɛya kɔnɔ ni maa ninnu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye. Ni o kuma nafa ka bon kojugu Fanta Tumota o affaibli min kɛra o ye baara tiɲɛ fo k'a kɛ hali o nafaba min bɛ o nafaba tɛ se ka ye n bɛ misaliya d'i ma dugu kelen o kelen min ni i taara djihadiste ou bien an kana fɔ ko djihadiste i taara jatigɛ walekɛla sɔrɔ yen nɔ i t'a sɔrɔ dɔ de y'a ladon mun b'a to mɔgɔw bɛ u ladon parce que i t'a sɔrɔ dugu kɔnɔ dɔ dusu tiɲɛna dɔrɔn o taara ka taa a 15 km an ka dugu la ka taa sigi yen nɔ. D'accord. Fɔlɔ dunan tun tɛ don dugu kɔnɔ fiyewu n'i ma i da i ka dunan kan ka taa fɔ dugutigi ye k'a fɔ ko bon nin dunankɛ nin na ne fɛ yen nɔ mais bi o t'a la dunanw bɛ don n'importe comment dugutigi yɛrɛ sigilen a ka gala kan a bɛ bali ka mɔgɔ da ne tɛ ne tigi dɔn dɛ o b'a karisa ka dunankɛ don. Fɔlɔ an ka duguw la o tun tɛ yen nɔ mɔgɔ kelen o kelen bɛ don dugu kɔnɔ i wajibiyalen kun don ka tagama n'i ka dunan ye ka taa yira dugutigi la bi il faut que o waleya ninnu ka segin dugutigiw k'o exiger ni a tora ten tɔ hali o bɛ dɔ bɔ sonyɛni na o bɛ dɔ bɔ hali bingani walew ni fɛn wɛrɛw la dugutigi k'a dɔn jɔn donna dugu kɔnɔ a tigi donna jɔn fɛ yen nɔ jɔn a bɛ jatigiya la jɔn fɛ yen nɔ a jatigi ye jɔn ye dugutigiw k'o dɔn ka fara o kan dugutigiw ka se ka kuma duguladenw fɛ o fana ye gɛlɛyaba ye bi i t'a sɔrɔ an ka dugu caman bɛ yen nɔ o réunion senfɛ i t'a sɔrɔ réunion dɔw bɛ yen dugutigi b'a convoqué hali tɛ mɔgɔ 40 sɔrɔ a réunion na. Mun bɛ na n'o ye. min bɛ na ni o ye i bɛ t'a sɔrɔ kɛlɛw bɛ yen dɔw bɛ yen nɔ minnu t'u ka dugutigi yɛrɛ kɔni bilen olu bɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ ka kɛ dugutigi donc ninnu bɛɛ ye baaraw ye minnu n'u ma corriger a man ɲi hali dugu yɛrɛ ma. Siga t'a la. Il faut que celui qui est le chef du village soit légitime. A ka kɛ mɔgɔ ye min ni a ko ko parce que Fanta Tumota min fana kɛra tiɲɛni n'an b'o gɔrɔni fɔ a la o ye fɔlɔ i bɛ taa sɔrɔ dugu jɛna tun ye fɛn dɔ ye min bɛɛ bɛ siran o ɲɛ o tun bɛ dugutigi de ka bolo kan n'i y'a tana tiɲɛ a fana b'i tana tiɲɛ mais bi bi in na diinɛw ni fɛn wɛrɛw nana o tana tiɲɛ fɛnw tɛ mɔgɔ si bolo bilen rarement donc mɔgɔw tɛ dugutigi bonya sinon fɔlɔ dugutigi n'i tun y'a k'a la e tun bɛ t'o fɔ kɛrɛfɛ ka dugutigi kan sɔsɔ wa ka dugutigi kan sɔsɔ mais bi bi in na dugutigi kan bɛ sɔsɔ foyi tɛ bɔ a la an ka dugu kɔnɔ donc dugutigiw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye o ye olu de ye chaîne maillon fɔlɔw ye ni i ye jamana attaquelen ye dugu dɔ de attaquera donc ni dugutigiw tun bɛ dugu ko kalama a ɲɛ binani ma ani ka se ka information dugutigiw ka se ka kɛ administration mɔgɔw bɛ se ka téléphone ci sisan k'a fɔ Fanta Tumota anw ɲɛ bɛ mɔgɔ dɔw la ka na an ka fanfɛ mais bi bi in na rares sont les chefs de village minnu bɛ se ka hali administration territoriale mɔgɔ contacter k'a fɔ a ye ko bamanci walew binna an kan o bɛ anw sɔrɔ u bɛ mɔgɔ wɛrɛw sɔrɔ u bɛ se ka kunnafonidilaw sɔrɔ mais u bɛ tile kɛ ka administration territoriale mɔgɔ u bɛ tile kɛ ka sécurité mɔgɔw wele mɔgɔ si t'u jaabi donc o bɛɛ ye gɛlɛya ye fo dugutigiw ka bila o minɛn kɔnɔ k'u bila condition kɔnɔ u ka recenser a ka dɔn ni a fɔra sisan ko bununkɔ dɔrɔn
administration territoriale mɔgɔ ka se k'a dɔn minnu ka dugutigi ye jɔn ye a ka numéro ye jumɛn ye ka se k'a wele o yɔrɔnin bɛɛ. D'accord. Donc ninnu bɛɛ ye fɛnw ye minnu kan ka ladilan comme ko daminɛ don mercredi tɛmɛnen de a fɔra k'a fɔ ko journée spéciale bɛna bila légitimité traditionnelle ye tagalen ɲɛfɛ an b'a dɔn k'a fɔ hali ni transition banna anw bolo waleya ɲuman don min nafa bɛ se ka bonya. Waleya ɲuman don hakilina ɲuman don an dalen b'a la k'a fɔ i bɔra ka laɲini minnu kɛ u ka nin don kɛrɛnkɛrɛnnen hukumu kɔnɔ u bɛ n'a bɛɛ lajɛlen instaurer kelen o bɛ dansigi bi jɛmukan na kaba bɛ se ka mun fɔ an ka bɔ nin babu kɔnɔna na. n bɛ se ka min fɔ il faut que an dugulamɔgɔw minnu bɛ Bamakɔ minnu bɛ togodaw la minnu bɛ dugu yɛrɛ kɔnɔ an fana k'an ka dugutigiw dɛmɛ ka baara kɛ. Bamakɔkaw fana ni duguba kɔnɔ mɔgɔw fana bɛ dugu sigi gɛlɛya. Cogo di? I bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ sigilen bɛ Bamakɔ wari de bɛ a tigi kun. Mais i bɛ taa sɔrɔ a yɛrɛ b'a dɔn a n'a en conscience ale ka famille na mɔgɔw tɛ dugutigi ye mais parce que wari bɛ ale kun a b'a essayer ka dugu laada influencer walasa k'a yɛrɛ frère dɔ bien a fɛn dɔ kɛ dugutigi ye ka se ka ale ka se ka dugu manipuler il faut que mɔgɔw k'olu dabila a ka kɛ dugu laada sigilen don jumɛn kan a fɔra k'a fɔ ko tomotalakaw de ye an ka dugutigiw ye ni an ka dugu laada tun ye min ye tomotalakaw fɛ yen nɔ ni mɔgɔ min y'u ka du la mɔgɔkɔrɔba o de ye dugutigi an ka to o kan walima na an ka dugu laada ye kɔnatelakaw ni a bɔra olu bolo a bɛ na keyitalakaw bolo dɔw fana bɛ ten tɔ a bɛ falen famille fila ni ɲɔgɔn cɛ o laadaw kana tiɲɛ o laadaw kana tiɲɛ i t'a sɔrɔ dugu dɔw fana bɛ yen nɔ a tɛ di kɔrɔ kunda nka a bɛ di denkɛ kunda ni dɔ fatura o denkɛ bɛ kɛ o denkɛ bɛ kɛ o denkɛ bɛ kɛ mais ni kɔrɔkɛ dɔ b'o tigi la a kana kɛ o tigi bolo k'a fɔ ko ne de ye kɔrɔ ye denkɛ tɛ se ka kɛ i bɛ t'a sɔrɔ dugu laada de ye o ye donc ninnu bɛɛ ye gɛlɛyaw ye gɛlɛya minnu kan ka corriger dugudenw fana kan k'u fanga tintin walasa o ka tilen nka Bamakɔkaw fana k'u janto an ka dugutigi sigi cogoya la. Faamuyali ko ɲuman ala ko o nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye o bɛ bi juma jɛmukan datugu yanni an ka bɔ an bɛ nun bozo dugutigi fo so mama tomota anw ka dugu la tomotalakaw de ye dugutigiw ye. o ɲana Jumbe Kante fana bɛ ka message ci an ma ko n tɛ silamɛ ɲuman ye k'a sɔrɔ ne kasi min ka denkurukɛyɔrɔ la ne de ye Jumbe Kante selila ne de kɔfɛ parce que a ka danaya tun bɛ n kan. Ah bon? Oui, a ka alimami de ye ne. Ko Jumbe ni sɔgɔma an b'a la ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo kaba ni folikanw b'i bolo. Folikan an bɛ an ka musokɔrɔbaw fo Kadija Bil a bɛ Ɲamana Yirimajɔ an bɛ a fo Tanti Orokiya yan fo Kati Fukala an bɛ a fo ka tonton Ɲang fo an bɛ foli di Aba Kuyate ale ye entrepreneur ye Segukaw fɛ yen nɔ an bɛ Yata Sayi fo a fana ye jɛmukan ninnu renouveau jɛmukanw kanubagaba ye Maître Bakari Dambele yanga so Maître Dambele an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn ka kanubaga bɛɛ lajɛlen fo Fanta Tomota jumadonya in na nka fɛn fitinin dɔ bɛ yen an ka karew kɔnɔ surtout misiri bɛ kare minnu kɔnɔ Fanta Tomota misiri mɔgɔw bɛ kare tigɛ i b'a fɔ k'i bɛ dévier ka taa kare min kɔnɔ o karew mɔgɔw fana bɛ tila ka taa gendarme couché wuli mɔgɔw ɲɛ tuguni cɛ an t'a lajɛ maliya la sa n bɛ bɔ n'o ye an ka ɲɔgɔn gasi sigi misiri bɛ kare tigɛ an na ko misiri bɛna se la an fana bɛ ka boli ka taa misiri la mais i bɛ déviation kɛ k'i bɛ taa kare min kɔnɔ o kare kɔnɔ mɔgɔw fana b'a fɔ ko jumadonyaw fɛ ko mɔgɔw bɛ to olu ka kare kɔnɔ olu fana bɛ gendarme couché wuli o fana ye baara ye Mali kɔnɔ sa hakili ɲuman na ala ka an ŋɛɲɛw ku ɲɔgɔn na an bɛ Ousmane Sagara fo ka bɔ ministère de la défense kɔnɔna na a n'a furumuso Wasa Benkali an ma ɲinɛ na Fatumata Jamutenen kɔ ale ye commandant ye brigade de mers la an ma ɲinɛ major Musa Munkoro kɔ ka kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo fɛn bɛ tali kɛ Kante la Gaɲi Kante an bɛ a fo ni sanga kɔnɔna la monsieur Jawoyi Keyita k'a ni sɔgɔma Bakari Banbera ka foli bɛ yan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn bɛ tali kɛ bi juma ye renouveau matin na an b'a datugu yan yɔrɔ la nɛgɛ kaɲɛ 9 dugu kunkan ko ale kɛnɛ bɛ sigi ni ala ma basi k'an na tɛnɛn don 7h15 an bɛ segin ka ɲɔgɔn lasɔrɔ yan nɔ bon week-end à vous. Renouveau